फ्रेंड्स जदि कौन नारी बा पुरुष को प्राप्त करने को जाई आपण अनेक गुड़िए तंत्र मंत्र प्रयोग कर सारे मात्र परिशेष आपन को ताहा विफलतार स्वाद चखी तेबे यही शक्तिशाली मंत्र सह तांकर नाम केवल लिखि दियंतु एवं एही विधि मते ताकु जारी करी अवशेषांश को यही विधि पालन करंतु चमत्कार ही घटिबो। सेही व्यक्ति नारी बा पुरुष जेभଳି उदग्र प्रकृतिर होइथांतु ना काहेकि निश्चित भाव में आपनकर वश्यता स्वीकार करी समस्त अभीष्ट को पूर्ण करिबो। एही मंत्रटी आपनकर माता कामाख्यांकर एक शक्तिशाली महामंत्र अटे एवं स्वयं सिद्ध अर्थात याकु सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं। केवल यही सामान्य विधि मते ही आपण पालन कले जेकोसी नारी बा पुरुष जहाँ को आपण जीवन भितर काम्य करुचंती एवं ताकू प्राप्त करिया को जाई आपण अनेक किछि करि सारलेनी मात्र से आपण को प्राप्त होई पारुनाहंती। देखिबे खूब शीघ्र तांको सह आपनकर संपर्कर सूत्रपात घटिबो ता आपनकर नूतन स्नेह प्रेम संपर्क होइताउ भांगी जाइथिबा प्रेम संपर्क को पुनरुद्धार करिया पे हेताउ अथवा परिवार रो सदस्य मानक मध्यरे कोनसी प्रकार वाद विसंवाद हेतुरु केही काहाटर दूरे जाइथांतु अथवा चाकरी कर्म नियुक्ति क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर कर्मचारी महल जे कहीं मध्य होइतांतु आपनकर एही वशीकरण मंत्र सह तांको नाम को संयुक्त करिकरी केवल एही ज्वलन विधिटी को अनुसरण कले निश्चित भाव में से आपनकर वश्यता स्वीकार करिकरी समस्त अभीष्ट को परिपूर्ण करिवे। तबे एही चमत्कार वशीकरण प्रयोगटी को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करिकरी चैनल रे आछंती एवं एही कंटेंट आपनको रुचि रहउची तबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभଳି कि आमे जेतर मध्य आपण मानक सेवारे एही भଳି तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वाधिक देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली महाप्रयोग जहाँ माध्यम कि आपन जेकोसी नारी बा पुरुष को आपनकर अनुकूल करें आपनकर नूतन भाव गढ़ी उठा स्नेह प्रेम संपर्क हो किंबा कौन संपर्क जहाँकि आपनकर एक मधुरमय संपर्क थिला कौन मनोमालिन्य कारण अथवा तृतीय व्यक्तिर अनुप्रवेश हेतु किंबा पारिवारिक चाप हेतु कौन आपण पाखु भांगी जाइछि से आपनकर मुख आउ चाहूनाती व्हाट्सएप ब्लॉक करचंती कॉल ब्लॉक करचंती देखिए चमत्कार ही घटिबो। एही प्रयोगटू करि बसंतु से तांको तरफ ही आपन कॉल बैक करिवे मेसेजिंग करिवे किंबा जदि आपनकर सामाजिक क्षेत्र रे कौन नारी पुरुषंक सह आपनकर संपर्क घटिकरी तांको माध्यम आपनकर कल्याण संगठित होबाकु थाए मात्र होई पारु न थाए एही वशीकरण मंत्र तांको नाम को जोड़िकरी एही भली भाबरे ज्वलन विधिटु को अनुसरण करंतु देखिबे सेही नारी बा पुरुषंक सह आपनकर आकस्मिक संपर्क सूत्रपात होबो एवं तांको माध्यम आपनकर समस्त कल्याणकर कार्य संगठित होबो किंबा जदि चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर फर रे नाहंती तबे तांको नाम को एही मंत्र सह जोड़िकरी याको पालन करंतु सेही उपरिस्थ ऑफिसर जनक आपनकर प्रिय पात्र होई जिवे एवं तांको माध्यम रे आपनकर सर्व कार्य हासिल होई परिबो अथवा कर्मचारी महल रे जदि कोनसी नारी बा पुरुषंक सह आपनकर से भली जरूरी कार्य अछि मात्र से कर्मचारी जनक आपनकर फर रे नाहंती एही मंत्र सह तांकर नाम को जोड़िकरी यह पालन करंतु देखिबे सेही कर्मचारी नारी बा पुरुष आपनकर वश्यता स्वीकार करिकरी आपनकर समस्त कार्य को संपूर्ण करिवे। एही भली भाबरे आपण जेउठी मध्य चाहिबे एही वशीकरण क्रिया को व्यवहार करि परिबे। एभली कि जदि कोनसी परिवार मध्यरे पिता माता संतान मानक मध्यरे अमेल रहुताए केही कहा कथा बुझी पारु नथांती तेबे मध्य पिता माता संतान मानक मध्यरे सुसंपर्क जागी उठिबो अथवा दियर भाउज भाई भाउज एही भली संपर्क रे मध्य मधुरता गढ़ी उठिबो अथवा जो पति पत्नी मानक मध्य सब जोजन जोजन दूरत्व रहुची केही कहा कथा बुझिया पे नाराज भूल बुझामणार शिकार होइकरी परस्पर ठारू दूरेकी रहुचंती। एभली कि अनेक क्षेत्र में सामान्य सामान्य छोट छोट झगड़ा को लेकिरी जदि सेमानक भितरे छाड़पत्र भली मध्य अवस्था उपजी थाए तेबे सेथिरे मध्य पूर्णच्छेद पड़िबो सेही पति पत्नी मानक मध्यरे सुसंपर्क जागी उठिबो तांकर दाम्पत्य जीवन मधुरमय उठिबो। एही शक्तिशाली वशीकरण मंत्र एभली प्रभाव जदि कौन शत्रु को मध्य एही वशीकरण क्रिया आपण शामिल कले तांकर नामटी को एही मंत्र रे जोड़िकरी एही ज्वलन विधिटी को पालन कले देखिबे से शत्रु तार शत्रुता को समस्त भाव में भूली जाइकरी आपन को मित्रतार हाथ बढ़ेबो एवं आपन सह सारा जीवन संकल्पबद्ध हम आपनकर कल्याण करने शक्तिशाली महामंत्रटी आपनकर एक स्वयं सिद्ध मंत्र अटे जहाँकि माता कामाख्यंकर एवं यह सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं केवल सामान्य विधि को अनुसरण करंतु
কিভাবে আপনার এই শক্তিশালী বশীকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করবে এথিপাই আপনার যে সামগ্রীর আবশ্যকতা এইভাবে প্রাথমিক ভাবে আপনার এক সাদা কাগজ সংগ্রহ করবে যে কি গার পড়িনথিব কি কৌশি দাগ নথিব সম্পূর্ণ ভাবে সাদা ধଳା কাগজ সংগ্রহ করবে এবং তার ওসার রহব 8 অঙ্গুଳି এবং লম্ব রহব 8 অঙ্গুଳି অর্থাৎ 8 অঙ্গুଳି এক বর্গাকୃতি কাগজ আপনার সংগ্রহ করবে যা কি সাদা ধଳା হইতিব গার পড়িনথিব এবং সেথিরে যে মন্ত্রক আপনার লিখবে লিখিবার কালি এইভাবে রহব প্রাথমিক ভাবে কিছু সুবাসিত তেলকু সংগ্রহ করবে মার্কেটরু এবং তা দেহরে আপনার বটা হলদি যে হলদি খণ্ড আপনার দোকানে মিলে তাকে সেটু সংগ্রহ করি পথর শিଳରେ বাটিকি তার এক পেস্ট প্রস্তুত করবে এবং সেই পেস্টরে এই সুবাসিত তেলকু মিশাইবে এর পরবর্তী আপনার সংগ্রহ করা পড়ব তুলসী গছর কাঠি যেকୌଣସି তুলসী গছরু ক্ষুদ্র এক কাঠিকে সংগ্রহ করবে তা আপনার লেখনী হিসাবে ব্যবহার করবে এইভাবে ভাবে তুলসী গছর কাঠির লেখনী এবং এই যে হলদি পেস্ট সাংরে আপনার এই সুবাসিত তেল মিশাইলে সে যে কালি প্রস্তুত হল সেই কালি সহায়তার আপনার এই সাদা কাগজ যা কি 8 অঙ্গুଳି দৈর্ঘ্য এবং 8 অঙ্গুଳି প্রস্থ এই কাগজ উপরে আপনার এই মন্ত্রটি লিখবে এবং মন্ত্রর অমুক স্থানে তাঁর নামটি লিখবে লিখি সারা পরে আপন তাকে শ্রীকর্পূর যা কি পূজা কর্পূর তারি সহায়তার জলাই দেবে এবং জলাইকি সে যে ভস্ম বাহারা সেই ভস্মটি এক কপড়ার বাঁধিকি আপনার তকিয়া তলে রখিকি শয়ন করবে সে পর্যন্ত যে পর্যন্ত তাঙ্ক সহ আপনার মিলন ন ঘটিছি যেতবে তাঙ্ক সহ আপনার মিলন ঘটুছি সেই পুড়িয়াটি সেইটু বাহার করি কৌশি প্রভাতরু দান্ত ন ঘষিকি খালি পাদরে পাখে থাকা প্রবাহিত নদী জল হও নাল জল হও সেটারে প্রবাহিত করেদেবে অথবা যদি নদী জল কিংবা নাল জল আপনার গৃহ পাখে নথায় তেবে কৌশি পুষ্পিত গছমূলে পোতি ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ এই যে মন্ত্রটিকে আপনার সেটি কাগজ উপরে লিখবে মন্ত্রটি আপনার এইভাবে রহব ওং নমো কামাখ্যা দেবী অমুক মম বসং কুরু কুরু স্বাহা মু আউথরে ডাকি দৌছি ওং নমো কামাখ্যা দেবী অমুক মম বসং কুরু কুরু স্বাহা আপনি অমুক স্থানে সম্পৃক্ত নারী বা পুরুষঙ্কর নামকে লিখবে। তেবে যেতবে আপনার মন্ত্রটি লিখুবে সেই সময় সেই মন্ত্রটি মন ভিতরে আবৃত্তি করুথিবে এবং জাড়িবা সময় মন ভিতরে আবৃত্তি করুথিবে। আপনার ধ্যান কেন্দ্র দুই জায়গাକୁ বিচ্ছুরিত থিব প্রথমত মাতা কামাখ্যাঙ্ক উপরে থিব এবং সম্পৃক্ত নারী বা পুরুষঙ্ক উপরে থিব। এইভাবে ব্যালেন্সিং করিকি আপন মাতা কামাখ্যাঙ্ক উপরে ধ্যান রখি এবং সম্পৃক্ত নারী পুরুষঙ্ক উপরে ধ্যান রখিকি সম্পূর্ণ একান্ততাময় পরিবেশ যোউঠিকি আপনার কেউ ডিস্টর্ব করুনথিবে এইভাবে এক পরিবেশ ভিতরে শনিবার দিন রাত্র সময় এখন আপনার প্রয়োগ করবে যাদ্বারা কি এর এক চমৎকার ফল আপনার লক্ষ্য করবে। যদি কৌশি কোলাহলময় পরিস্থিতি ভিতরে করতে কিংবা এই বশীকরণ ক্রিয়াটি সম্পাদন করুলা বেড়ে কেই আপনার ডাকি দিকে অথবা কৌশি বাবদ আপনার ডিস্টর্ব হয়ে যাতে তেবে সেই দিন ক্রিয়া সেইটু বন্ধ রখিকি তার পরবর্তী শনিবার দিন রাত্র কালের আপনার প্রয়োগ করবে। রাত্র কাল কহিলে রাত্র 12টা পরে কলে এর চমৎকার ফল মিলব। আপনার ক্রিয়াটি করতু এবং কিভাবে ফল প্রাপ্ত হচ্ছেন কমেন্ট বক্সে লিখতু। ভিডিও ভাল লাগুলে লাইক করতু সাংসাথী মহলে যথেষ্ট মাত্রায় সেয়ার করতু। ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে মতো এটা যে বিদায় দিও পুଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି।